नासरीन, मौत की तमन्ना करना कैसा है? बिल्कुल इसी तरह मरने की दुआ करना कैसा है? आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में ये सारी बातें काफ़ी तफसील से बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नासरीन, आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा कि वो ज़रा सी मुसीबत आने पर या कोई तकलीफ़ या बीमारी या कोई भी ऐसी बात आने पर वो घबरा जाते हैं और ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। यानी वो सब्र नहीं करते बल्कि और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या इस तरह कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तभी मुझे इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। और आपने भी सुना होगा कि ना जाने कैसी कैसी बात करते हैं कि जिन बातों को अपनी ज़बान पर लाने की भी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है। माना कि मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, वहाँ पर हमें उन चीज़ों से लड़ना चाहिए और सब्र करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वही हमें इन मुसीबतों से निजात अता फ़रमाएगा। जैसा कि कुरान पाक में हमें इस चीज़ की तालीम मिलती है, पारा नंबर 2 सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बहुत ही मशहूर आयत करीमा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और 30वें पारे के अंदर सूरह अलम नशरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्न मअल उसरी युसरा फ़इन्न मअल उसरी युसरा। मफ़हूम आयत करीमा कि हर परेशानी और सख्ती के साथ आसानियाँ भी हैं। यानी जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, उसके इम्तिहान पर साबित कदम रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें उस सब्र का बेहतर से बेहतर अजर अता फ़रमाता है। तो याद रखिएगा, मुसीबत से घबरा कर कभी भी हमें मौत की दुआ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हदीस पाक में है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मुसीबत पहुँचने की वजह से मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे। तो इस हदीस पाक से भी साबित हो गया कि कोई भी मुसीबत आए तो वहाँ पर हमें सब्र करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हो गया है जहाँ से उसे निकलना या उससे निजात की कोई सबील यानी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरह कोई शख्स ऐसी परेशानी में या ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है कि जहाँ से निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा है, या यूँ कह लीजिए आसान लफ्ज़ों में कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया है, तो ऐसी सूरत में हमें हदीस पाक में जो दुआ मिलती है कि हमें इस तरह दुआ करना चाहिए। और यही दुआ आपको मतलब जब भी आप परेशान हो या कुछ ऐसा मसला हो तो यही करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा दुआ या कोई ऐसी बात कहना चाहिए जो खिलाफ शरा हो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हवाले से आप ये हदीस पाक सुनिए, इलाही यानी ऐ मेरे अल्लाह, मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मुझे मौत अता फरमा जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। यानी जब बंदा बिल्कुल मजबूर हो जाए, उसे कोई रास्ता नज़र ना आए, तब उसे ये दुआ करना है। और लेकिन एक और हदीस पाक सुनिए, तब आपको और ज़्यादा मसला समझ में आएगा। बुखारी शरीफ और मिशकात शरीफ के हवाले से हदीस पाक है, मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो बंदा नेक है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में ज़्यादती करेगा, और अगर वो बंदा गुनहगार है तो हो सकता है कि वो आगे चल के अपने गुनाहों से तौबा करेगा, उसे तौबा की तौफीक मिलेगी। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है। इससे पता चलता है कि अगर आप नेक हैं तो अल्लाह ताला चाहता है कि आप और ज़िंदा रहकर और ज़्यादा नेकियां करो ताकि आपको और ज़्यादा सवाब हासिल हो। और अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा गुनहगार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि वो और ज़िंदा रहे ताकि उसे तौबा की तौफीक मिले, वो तौबा करे, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे और अल्लाह ताला का प्यारा बंदा बन जाए। अब यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमें कभी भी मरने की दुआ या मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए।
لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ خوشی سے مطلب یہ کہ مسرت میں جھوم اٹھیں گے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں گے۔ دیکھیے، مرنے کی دعا یا تمنا تو نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، لیکن مدینہ شریف میں مرنے کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یعنی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو اگر ہمیں موت نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں موت عطا فرما تو مدینہ شریف میں موت نصیب فرما، یہی دعا ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی صحابہ کرام کے مبارک طریقوں سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، اور مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر میں موت نصیب فرما۔ تو اب یہ دعا تھی سرکار عمر فاروق اعظم کی۔ اس دعا پر، یعنی جو آپ کی دعا تھی، اس دعا پر آپ کی شہزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، بابا جان یہ کیسے ہوگا کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ شریف ہی میں موت آئے، کیونکہ مدینہ شریف میں کسی جنگ کے ہونے کا امکان نہیں، لہٰذا مدینہ شریف میں موت آئے اور وہ بھی شہادت کی آئے۔ مطلب یہ جو جملہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یہ بطور تعجب کہا تھا، یعنی ایسا مطلب کس طرح ہوگا؟ تو اس کے جواب میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی چاہے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ کی اس سچی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی، اور مدینہ شریف ہی میں آپ کی شہادت ہوئی، اور وہیں پر آپ کا وصال باکمال ہوا۔ تو مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول، یہ حدیث پاک غور سے سننا، اور اس کو سن کر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے تو مدینہ شریف ہی میں مرنا، کیونکہ جو مدینہ شریف میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ خوش نصیب ہوگا۔ مطلب پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مدینہ شریف میں جا کر زیارت کر کے آتے ہیں ہمارے سرکار کے روضے کو، اور پھر مطلب خوش نصیبی پہ خوش نصیبی یہ ہے کہ زیارت بھی ہو جائے اور وہیں پر ہماری موت بھی ہو جائے۔ تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینہ شریف میں موت نصیب فرما، آمین۔ تو ان تمام باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جگہ ہم کو موت کی تمنا نہیں کرنا ہے، اور مدینہ شریف میں موت کی تمنا کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھ سے ضرور پوچھئے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔